अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सेस ने दो ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि डेनमार्क ने अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम को निजी पैगामात भेजे हैं, जिसमें जजीरे पर दावे किए बगैर ग्रीनलैंड में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने या वहां अमेरिकी फौज की मौजूदगी में इजाफे पर बातचीत करने पर आमदगी जाहिर की गई। 20 जनवरी को ओहदा संभालने वाले ट्रंप ने डेनमार्क के नीम खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल को मुकम्मल जरूरत करार दिया। ट्रंप ने फौजी या इख्तिसादी ज़राए का सहारा लेने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया, जिसमें डेनमार्क पर कस्टम ड्यूटी आयद करना शामिल है। एक्सेस ने रिपोर्ट किया कि डेनमार्क की हुकूमत ट्रंप को इस बात पर कायल करना चाहती है कि ग्रीनलैंड का कंट्रोल संभाले बगैर इनके सिक्योरिटी खदशात को दूर किया जा सकता है। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मेट फ्रेडरिक्सन ने चंद रोज कबल कहा था कि उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मोती एजबडे ने गुज़िश्ता रोज कहा कि वो ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने जजीरे की आज़ादी की ख्वाहिशात के एहतराम का मुतालबा किया। डेनमार्क के मुकामी मीडिया ने इतला दी है कि हुकूमत ने आर्कटिक में मुआयने के मिशन के लिए 2 नए बहरी जहाज खरीदने और ग्रीनलैंड में अपनी फौजी मौजूदगी को तक़वियत देने के लिए गश्त बढ़ाने की तजवीज़ पेश की। डेनमार्क के पब्लिक ब्रॉडकास्टर DR और TV2 ने रिपोर्ट किया कि डेनिश हुकूमत ने मगरबी ग्रीनलैंड में साबिक़ अमेरिकी फौजी अड्डे कैंगरलोसवाक एयरपोर्ट को F-35 लड़ाका तैयारों की सहूलत के लिए अपग्रेड करने की तजवीज़ भी पेश की है। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स और इसके आसपास में कई रोज से जारी आग में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई। लॉस एंजल्स काउंटी मेडिकल एसोसिएशन ने आग में हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात शेयर की। इदारे की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पॉलिसाइडाइज और एटन के इलाकों में जारी आग में जहां बाख होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई। बयान में बताया गया कि एटन में आग लगने से 11 अफराद जहां बाख हुए, जबकि पॉलिसाइडाइज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हुए। 7 जनवरी की शाम लॉस एंजल्स के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुई आग में अब तक 37,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाकस्तर हो गया और तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैल गया है। आतिशज़दगी के नतीजे में 12,000 से ज्यादा इमारतें या तो तबाह हो गई या नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। हमास के तर्जुमान जिहाद ताहा ने कहा है कि गाजा में जंगबंदी मुआहदे के हतमी मसूदे को आखिरी शक्ल दे दी गई है और वो इस पर इजरायली फरीक के रद्दअमल का इंतजार कर रहे हैं। ताहा ने अल अरबिया जदीद टेलीविजन को बताया कि सालिसों ने गाजा में जंगबंदी मुज़ाकरात और कैदियों के तबादले से मुतालिक मुआहदे का मसूदा मुकम्मल कर लिया और वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के नुमाइंदे के दोहा क़तर जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मुआहदे पर दस्तखत के हतमी इंतजामात की मंजूरी दी जा सके। क़तर के अल अरबी TV ने हमास के अहदेदारों के हवाले से खबर दी है कि हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात इख्तिताम के करीब है। बयान में कहा गया कि जंगबंदी मुज़ाकरात का अमल मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ रहा है और आने वाले घंटे किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में इन निकात और मुकामात पर इत्तेफाक किया गया जिनसे इजराइल दस्तबरदार होगा। इसके मुताबिक पहले मरहले में इजराइल गाजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी लाइन, राफा सरहदी गुजरगाह और फिलाडेल्फी कॉरिडोर के कुछ मुकामात से पीछे हट जाएगा। जंगबंदी के 1 हफ्ते बाद कैदियों को रिहा किया जाएगा और इजराइल को तयशुदा इलाकों से दस्तबरदार होना है। रिपोर्ट के मुताबिक सालिसी करने वाले ममालिक क़तर, मिस्र और अमेरिका मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जंगबंदी की तफसीलात, इस पर अमल दरामद की मुद्दत और इसके निफाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि इजराइल और हमास कैदियों के तबादले के बारे में तकरीबन मुकम्मल मुआहदे पर पहुंच गए हैं। अखबार येदियोत अहरोनोत की एक रिपोर्ट के मुताबिक सियासी ज़राए के हवाले से इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे की 90% तफसीलात पर इत्तफाक हो चुका है। कहा जा रहा है कि फरीकीन के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात हमास के इस मुतालबे में है कि इजराइल मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद करेगा। इजरायली इनखला के बाद लेबनानी फौज मुल्क के जुनूब में वाक़ कुछ कस्बों पर तैनात है। लेबनानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क के जुनूब में रास निकोरा और मुल्क के मगरबी हिस्से के कस्बों में तैनात जारी है। इजरायली फौज के इनखला के बाद रास निकोरा के अलावा लेबनानी फौज ने अल-माशाब, अल-दहीरा, बिन्त जुबैल, तायर, हुरफा, मुजद्दजुल, अल-सलाहनी और अल-खुज़ा के कस्बों में भी अपनी तैनाती जारी रखी है। बयान में कहा गया कि लेबनानी फौज अक़वाम मुत्तहिदा की लेबनानी अबूरी अमन फौज और सीज़ फायर मॉनिटरिंग कमेटी के ताउन से अहम मुकामात की तैनाती और हिफाजत जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह के इस इलाके में जंगी हथियारों के गैर फटने वाले हथियारों की तबाही, सड़कें खोलने और मलबे को हटाने जैसे काम किए जा रहे हैं। बयान में आवाम पर जोर दिया गया है कि वो इन इलाकों तक ना जाएं जहां ऑपरेशन किया जा रहा है और तैनाती मुकम्मल होने तक लेबनानी फौज की हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम जानते हैं कि चाहे किसी का भी सहारा क्यों ना ले, किसी भी दहशतगर्द तंजीम के पास जमहूरियत तुर्किया के खिलाफ अब सर उठाने का कोई मौका बाकी नहीं बचा। सदर एर्दोगान ने आग पार्टी के
دیار بکر میں 8ویں عام صوبائی کانگریس سے خطاب کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے اردغان نے کہا ہے کہ وہ دیار بکر کی ماؤں کے درد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو 5 سال سے علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے چنگل پھنسے اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ ملنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے اردغان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی رعایت نہ برتنے والے ترکیہ کی کوششوں کی بدولت PKK ہمارے ملک کی سرحدوں کے اندر کارروائیاں کرنے سے قاصر ہے۔ ہم نے دیگر ممالک میں دہشت گرد عناصر کو بھی اپنی سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اپنی حکمت عملی سے دہشت گردی کو اپنے اوپر ختم کرنے میں دہشت گرد تنظیموں کو خون اور طاقت کا شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کے تحت عرب وزارتی رابطہ کمیٹی کے توسیعی اجلاس کی میزبانی کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ اجلاس شام میں موجودہ سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے اور موجودہ حالات کے دوران شامی عوام کی حمایت کے طریقوں پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ اجلاس کی میزبانی اس بات کی تصدیق ہے کہ سعودی عرب خطے اور عالمی معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق عرب مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اجلاس کے دوران سعودی عرب نے شام اور اس کے عوام کی حمایت کے اپنے مستقل موقف کو دہرایا اور زور دیا کہ شام کی سرزمین کی وحدت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مزید کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے جامع سیاسی عمل کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا گیا جو شامی عوام کی امن اور استحکام کی امنگوں کو پورا کرے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ شام کو انسانی اور سیاسی مدد فراہم کرنے کی اپنی ذمہ داریاں پورے کرے تاکہ دہائیوں پرانے بحران کے خاتمے میں مدد ملے۔ سعودی عرب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بحران کا کوئی بھی حل بغیر کسی بیرونی مداخلت کے شامیوں کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے عرب اور بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ایسے پائیدار حل تلاش کیے جا سکیں جو شام کی تعمیر نو کو یقینی بنائیں اور شامی عوام کے لیے اقتصادی اور سماجی حالات کو بہتر بنائیں۔ دنیا کی طاقتور ترین افواج کی رینکنگ میں سعودی افواج کو عرب ممالک میں دوسرے اور عالمی سطح پر 24واں نمبر قرار دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی ادارے گلوبل فائر پاور نے دنیا کی طاقتور ترین افواج کی فہرست مرتب کی۔ فہرست میں 145 ممالک کی افواج کی رینکنگ کی گئی جس میں عرب ممالک کی سطح پر مصر کو اول نمبر قرار دیا گیا، دوسرے نمبر پر سعودی عرب، تیسرے نمبر پر الجزائر، چوتھے نمبر پر عراق اور 5ویں نمبر پر متحدہ عرب امارات کی افواج کو قرار دیا گیا۔ عالمی سطح پر امریکہ کو اول، روس کو دوسرے نمبر پر، چین کو تیسرے نمبر پر، انڈیا کو چوتھے نمبر پر اور جنوبی کوریا کی افواج کو 5ویں نمبر پر قرار دیا گیا۔ رینکنگ میں اسلحہ، افراد کار کی تعداد، استعداد، مشق، ٹیکنالوجی اور لاجسٹک وسائل کو مد نظر رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے 31 کارروائیوں میں لوگوں کو بیوقوف بنا کر 28 لاکھ ریال کا فراڈ کرنے والے 10 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان پاکستانی تارکین ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس گروہ نے متاثرہ افراد کو دھوکہ دے کر جعلی سونے کے بسکٹ فروخت کیے۔ اس گروہ کے افراد سادہ لوگ عوام کو باور کراتے تھے کہ ان کے پاس سونے کے بسکٹ ہیں جنہیں وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اس مقصد کے لیے وہ پہل اپنے گاہکوں کو اصلی سونے کے بسکٹ دکھاتے تھے اور پیسے وصول کرنے کے بعد جعلی سونا فروخت کرتے تھے۔ پاکستانی گروہ کے ٹھکانے کی تلاش لینے پر معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس جعلی سونے کے بسکٹ ڈھالنے کے آلات اور اوزار ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللہ عاطی نے ملاقات کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ملاقات شام کے متعلق وزارتی اجلاس کے ضمن میں کی گئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کی ہے اور سعودی اور مصری وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور شام کی نئی انتظامیہ کے وزیر خارجہ اسد شیبانی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم خریجی نے دونوں رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ ریاض میں شام سے متعلق ہوئے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ واضح ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں اتوار کو شام کے حوالے سے ایک وزارتی اجلاس منعقد ہوا جس میں انسانی امداد کے ساتھ دمشق پر عائد بین الاقوامی پابندیاں اٹھانے پر بات چیت ہوئی۔ اے ایف پی نے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب مشرق وسطی اور یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ پہلے اجلاس میں عرب وزرائے خارجہ شامل ہیں، دوسرے اجلاس میں عرب اور فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور ترکی سمیت دیگر ممالک شرکت کریں گے۔ اجلاس میں شام کی صورتحال پر بات چیت ہوگی جس میں نئی انتظامیہ کی سپورٹ اور عائد پابندیاں اٹھانا شامل ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ عالمی اسکول گرلز کانفرنس کے اختتام پر اعلان اسلام آباد جاری کر دیا گیا جس میں مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے جامع سفارشات پیش کی گئی۔ آج اتوار کو 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر جاری ہوئے اعلان اسلام آباد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تعلیم ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے اور اس کے حصول کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنایا جائے۔
हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो तालीमी वसाइल के लिए बजट में इजाफा करें, स्कॉलरशिप्स फराहम करें और जदीद डिजिटल मवाद की तैयारी को मुमकिन बनाएं ताकि दूर दराज इलाकों में तालीम की रसाई को यकीनी बनाया जा सके। मजहबी रहनुमाओं को तालीम के इस्लामी उसूलों को उजागर करने और अवामी शऊर बेदार करने की तरगीब दी गई है। ऐलान इस्लामाबाद में तनाज़ात और मुआशरती कशीदगी से मुतासरा इलाकों में लड़कियों की तालीम के लिए खुसूसी इक़दामात तजवीज़ किए गए। साथ ही तालीमी इदारों और पॉलिसी साज इदारों पर जोर दिया गया है कि वो इस्लामी इक़दार के मुताबिक ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दें जो तालीम को फ़रोग़ दें और इसे कौमी तरक्की का हिस्सा बनाएं। यह सिफारिशात 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मरतब की गई है, जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा, 57 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों, तंजीम ताउन इस्लामी OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा और दीगर ओहदेदारान और नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत दुनिया भर के माहिरीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। नोबल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि 1 दहाई से तालिबान ने ख्वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा अगर हम यहाँ अफगान लड़कियों की तालीम की बात न करें। आज इतवार को इस्लामाबाद में आलमी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी रोज खिताब करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा है कि तालिबान ने ख्वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की। तालिबान ख्वातीन को इंसान नहीं समझते। उन्होंने तालीमी हुकाम से कहा है कि अफगान तालिबान को कानूनी हैसियत ना दें, वो अपने जराइम को सकाफती और मजहबी जवाब में ढांप लेते हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि दुनिया भर में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, जबकि पाकिस्तान में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाएं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रिया जिसने हमें यहाँ इकट्ठा किया। मलाला यूसुफजई का कहना था कि मैंने पाकिस्तान से अपना सफर शुरू किया और मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा दरकार है। मलाला ने कहा है कि वो इजराइल की गाजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाती रहेंगी।